बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल और मैं हूं काशिफ इजाज। आज की वीडियो के लिए जो मैंने टॉपिक सेट किया है उसका नाम है एक्सप्लोरिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। पाकिस्तान में अब तक 3 कॉन्स्टिट्यूशन बन चुके हैं। मौजूदा आइन 1973 का आइन है जो कि 14 अगस्त 1973 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत में नाफिज़ अमल हुआ। इससे पहले 1956 और 1962 के आइन लागू किए गए। 1956 का आइन 23 मार्च 1956 जबकि 1962 का आइन 8 जून 1962 को नाफिज़ अमल हुआ। 1956 के आइन के कुल 6 शेड्यूल, 13 बाब और 234 दफात थीं। 1962 के आइन के कुल 3 शेड्यूल्स और 250 दफात थीं, जबकि 1973 के आइन के 5 शेड्यूल्स, 12 अबवाब या हिस्से और 280 दफात हैं। 1956 और 1962 के आइन के तहत यूनिकैमरल सिस्टम, जबकि 1973 का आइन बाई कैमरल सिस्टम का हामिल है। यानी 1956 और 1962 के आइन के मुताबिक एक ही हाउस था, जबकि 1973 के आइन के मुताबिक 2 हाउसेज यानी नेशनल असम्बली और सेनेट हैं। नेशनल असम्बली को लोअर हाउस जबकि सेनेट को अपर हाउस कहते हैं। जैसे कि जिक्र किया गया है कि 1973 के आइन के मुताबिक शेड्यूल्स की तादाद 5, हिस्से 12 जबकि आर्टिकल्स या दफात 280 हैं। आइए 1973 के आइन के 12 हिस्सों का तफसील से तारफ करते हैं। 1956, 1962 और 1973 के आइन की सबसे पहली और बड़ी खूबी यह है कि इसमें प्रियम्बल जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से शामिल किया गया है और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 में अप्रूव हुआ था। 1973 के आइन के जो कुल 12 हिस्से हैं, मैं अब उनका बारी बारी तारीफ करवा देता हूं और उनको इंग्लिश और उर्दू दोनों में तहरीर भी कर देता हूं। आप गौर से देख भी लें, पढ़ भी लें और सुन भी लें। पार्ट 1 यानी पहला हिस्सा, ये इंट्रोडक्टरी है यानी जिसको इब्तिदाइया कहते हैं। पार्ट 2 यानी फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी यानी बुनियादी हुकूक और हिकमत अमली के असूल से मुतल्लिका है। पार्ट 3 द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान यानी वफाक पाकिस्तान। पार्ट 4 प्रोविंसेस यानी सूबा जात। पार्ट 5 रिलेशन बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस यानी वफाक और सूबे के दरमियान ताल्लुकात। पार्ट 6 फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स यानी मालियात, जायदाद, मुआहदात और मुकदमात। पार्ट 7 द जुडिकेचर यानी अदलिया। पार्ट 8 इलेक्शंस यानी इंतखाबात। पार्ट 9 इस्लामिक प्रोविजंस यानी इस्लामी दफात। पार्ट 10 एमरजेंसी प्रोविजन यानी हंगामी अहकामात। पार्ट 11 अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी आईनी तरमीम। और पार्ट 12 मिसलेनियस यानी मुतफर्रक। आइन का जो हिस्सा नंबर 1 यानी इब्तिदाइया है, उसमें जो आर्टिकल्स की तादाद है वो 6 है। हिस्सा नंबर 2 में कुल 34 आर्टिकल्स हैं जो कि 7 ता 40 तक हैं। हिस्सा नंबर 3 में कुल 60 आर्टिकल्स हैं जो कि आर्टिकल नंबर 41 ता 100 तक हैं। हिस्सा नंबर 4 की बात करें तो इसमें जो कुल आर्टिकल्स हैं वो उनकी तादाद 40 है जो कि 101 से लेकर 140 तक है। हिस्सा नंबर 5 में देखें तो इसमें कुल 19 आर्टिकल हैं जो कि 141 से लेकर 159 तक हैं। अगर हम आइन के हिस्सा नंबर 6 की बात करें तो इसमें कुल 15 आर्टिकल हैं जो कि 160 से 174 तक हैं। हिस्सा नंबर 7 की बात करें तो कुल 38 आर्टिकल हैं जो कि 175 था 212 तक हैं। हिस्सा नंबर 8 की बात करें तो इसमें कुल आर्टिकल्स 14 हैं जो कि 213 था 226 हैं। हिस्सा नंबर 9 की बात करें तो इसमें आर्टिकल की तादाद 5 है जो कि 227 था 231 है। जबकि हिस्सा नंबर 10 की बात करें तो इसमें कुल आर्टिकल्स की तादाद 6 है जो कि 232 से 237 तक है। और हिस्सा नंबर 11 में कुल 2 आर्टिकल्स हैं यानी 238 और 239। जबकि आखिरी हिस्सा यानी नंबर 12 में कुल 41 आर्टिकल हैं जो कि 240 से 280 तक हैं। यानी आइन 1973 के पहले हिस्से में अगर देखा जाए तो ये इब्तिदाइयत से मुतल्लिक इस बारे में वजाहत दी गई है और इसके जो हैं वो कुल 7 हिस्से हैं। पहला जमहूरिया और उसके इलाका जात से मुतल्लिक है। दूसरा इस्लाम बतौर मुमलकती मजहब होगा, इससे मुतल्लिक है। तीसरा करारदादे मकासिद मुस्तकिल
احکام کا حصہ ہوگی. نمبر 4 استحصال کے خاتمے سے متعلق ہے. نمبر 5 افراد کا حق کہ ان سے قانون وغیرہ کے مطابق سلوک کیا جائے گا اس سے متعلقہ ہے. نمبر 6 کی بات کریں تو مملکت سے وفاداری اور دستور اور قانون کے اطاعت سے متعلقہ ہے، جبکہ جو نمبر 7 آرٹیکل ہے وہ سنگین غداری سے متعلقہ ہے. اگر ہم آئین کے حصہ نمبر 2 کی بات کریں تو اس میں کل 2 باب ہیں. ایک بنیادی حقوق سے متعلقہ ہے اور دوسرا حکمت عملی کے اصول سے متعلقہ ہے. آئین کے تیسرے حصے کی بات کریں تو اس میں کل 3 ابواب ہیں. پہلا صدر یعنی پریزیڈنٹ سے متعلقہ ہے، دوسرا مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ سے متعلقہ ہے اور تیسرا وفاقی حکومت سے متعلقہ ہے. اگر ہم آئین کے چوتھے حصے کے کل ابواب کی بات کریں تو اس میں 3 ابواب ہیں. نمبر 1 گورنر سے متعلقہ ہے، نمبر 2 صوبائی اسمبلیوں سے متعلقہ ہے اور نمبر 3 صوبائی حکومتوں سے متعلقہ ہے. اگر ہم آئین کے حصہ نمبر 5 کی بات کریں تو اس میں بھی کل 3 ابواب ہیں. پہلا اختیارات قانون سازی کی تقسیم سے متعلقہ ہے، دوسرا وفاق اور صوبے کے مابین انتظامی تعلقات سے متعلقہ ہے اور تیسرا خاص احکامات سے متعلقہ ہے. آئین کے حصہ نمبر 6 کی بات کریں تو اس میں بھی کل 3 ابواب ہیں. نمبر 1 مالیات سے متعلقہ ہے، نمبر 2 قرض لینا اور محاسبہ سے متعلقہ ہے اور نمبر 3 جائیداد، معاہدات، ذمہ داریاں اور مقدمات سے متعلقہ ہے. اگر ہم بات کریں آئین کے 7ویں حصے کی تو اس میں کل 4 جو ہیں وہ ابواب ہیں. نمبر 1 عدالتیں، نمبر 2 سپریم کورٹ، نمبر 3 عدالت ہائے عالیہ اور نمبر 4 نظام عدالت کی بابت جو عام احکامات ہیں ان سے متعلقہ ہے. اگر ہم آئین کے حصہ نمبر 8 کی بات کریں تو اس میں کل 2 ابواب ہیں. نمبر 1 چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن سے متعلقہ اور نمبر 2 انتخابی قوانین اور انتخابات کے انعقاد سے متعلقہ. اگر ہم آئین کے حصہ نمبر 9 کی بات کریں تو یہ اسلامی احکامات سے متعلقہ ہے. اگر ہم حصہ 10 کی بات کریں تو یہ ہنگامی احکامات سے متعلقہ ہے. اور اگر ہم حصہ 11 یعنی 11ویں حصے کی بات کریں تو یہ کانسٹیٹیوشن جو امینڈمنٹس ہیں یا دستوری ترمیم اس سے متعلقہ ہے. آئین کا جو آخری باب ہے یہ بتایا آپ کو کہ یہ متفرق سے متعلقہ اور اس کے کل 7 ابواب ہیں، جس میں پہلا ملازمین سے متعلقہ، دوسرا مسلح افواج سے متعلقہ، تیسرا قبائلی علاقہ جات سے متعلقہ، چوتھا عام اور پانچواں توضیح اور چھٹا عنوان آغاز نفاذ اور تنسیخ سے متعلقہ، جبکہ 7واں عبوری سے متعلقہ ہے. اگر ہم آئین کے شیڈولز کی بات کریں جو پہلے بتایا ہے کہ اس میں 5 شیڈولز ہیں، تو اس میں جو پہلا ہے وہ لاز ایگزیمپٹڈ فرام دا آپریشن آف آرٹیکل 1 and 2 سے متعلقہ ہے. نمبر 2 الیکشن آف پریزیڈنٹ سے متعلقہ ہے. نمبر 3 اوتھس آف آفس سے متعلقہ ہے. نمبر 4 لیجسلیٹو لسٹ سے متعلقہ ہے. نمبر 5 ریمونریشن اینڈ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف سروس آف ججز سے متعلقہ ہے. جی یہ ویڈیو تھی 1973 کے آئین سے متعلق، جس میں جو اس کے آئین کے 12 حصے اس کے بارے میں آپ کو مختصراً بتا دیا ہے کہ 12 حصوں میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں اور جو کل 280 آرٹیکلز ہیں ان کی ڈویژن بھی پر پارٹ جو ہے وہ میں نے کر کے بتا دی ہے. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئی ہوگی. اگر آپ سمجھتے ہیں یہ آپ کے لیے فروٹفل ہے، نالج سے بھرپور ہے، تو آپ اس کو اپنے پاس محفوظ رکھیں اور تاکہ آپ کے کام آئے، اور ساتھ اس کو شیئر بھی کریں تاکہ جو آپ کے دوست احباب یا اس ٹاپک سے متعلقہ جو لوگ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں. انشاءاللہ اگلی جو ویڈیو ہے وہ پنجاب ایجوکیشن کوڈ کی جو بک ہے اس پہ میرا ارادہ ہے انشاءاللہ وہ میں کروں گا اور اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا. تب تک کے لیے بہت شکریہ، تھینک یو، خوش رہیں، جزاک اللہ، اللہ حافظ.